Wadya may lakuan manaya, ay purified drinking water. So si Katuya, so negosyo da, bali-bali manaya dya, ta fresh na fresh. So amay danom, yaman lalapod subol, dalom na dalin, kuang kula. Niya ay sukinday ni Muds Repels Water Repelling Station, purity in every pore. Wadya mo alay contact number da, Mata, kumusta Di ba, agang ganun niya, On. Ay, Oh, karga. Sa Dilituya, 20. 20. Natando, i-deliver na bong. May delivered abong, di. 25. Si Katuya ay makina, ya talagang purified. Spigaran stages siya, madam. 26 stages, On. Agay, laya. Talagang filter na filter. Talagang Ayan, sa model na ganon. sariwan-sariwa. So, itertong tanong, So, nyara, so, ato yan, libre. Ay, pabayos yung laba. So, unya, no? Wajah yang model o ganon. On kakaaro ni araraya ko no kargaan da sa ragdan ipabayas basta jakila man diri so yaman saliw. So si kayuran kabandaan taga kabilukaan Anthony hanapon nyo jakilan barangay Tuko Jadmads Repelling Station. Wadya man so aramay apple mango dan bali-bali lay bungatura manggada. Anthony hanapon nyo mga liukila dyan danom nyo piano makapikero kayo apple mango. Natan kakaaro, wadyara di Madam Bill, tan si Madam Weng. Kumusta Madam? Ipigara, ito rin sa may sakaya danom? 20, no refill. 20. Pa-refill dadya, 20. Iba kayo, dadyalara mga lew. Jaki laman sale, no pa-refill kayo. No Okay. pa-deliver, 25. 25. Oo. Sana may galon, Tragdang bison. no wali galon da, mas bali-bali. Oo, mas marakot ulit ka lunda. MEGD. MAGD refills. Si katuwa yung pangaliwan nyo. Wadya si Madam, yamang ituturo. Nanyo pa si Madam. MEGD water repelling. Nanyo para ray tanam-tanam dahil. No, talagang mawang sudarin mo, dagalan ni tanam mo. Lalo tayo para deliver mo tayo. Talagang Sir, masaya sir, malakas. malakas talaga ang tubig pag sa Muds, Malakas sir, Mga ilang galon kaya ang nadi-dispose mo sa isang araw? ay may gitno sir, mga 150. Oo, ang dami naman, Tignan nyo kakaaro, talagang maswerte kayo, pre-delivery din ko, Pre-delivery, 25 na So, bali-balin talaga. Masiglat. So, Muds Kilaw la. Si Katuya Refilling Station dyan, Kabilukaan, Kalasyaw, dyan mismo ni Alog, dyan Sitio Tukok. Makapan-shortcut kayo, dito at Bypass Road. Kakaaro ng wadyaak sa may Muds o MAGD refilling station dyan kinya Sitio Tukok ya Kabilukaan Kalasyaw. Jaya ayamay asing singer mismo at bypass ata ng karsada ata na may padiri sa bypass. Nugabayon dalanid bypass si katutan so dalanan. Plus wala man ni may service da yaman na deliver ni man ni. So no mga liw kayo 20 la badya ko pero no mapadeliver kayo 25 so lago da. So jakila ula MAGD, jakila man pakarga, repelling station niya, sa idanom da talagang mismo na lapod dalam na subol, yat mismo dalam na daling na alog na Sitio Tukok, Barangay Kabilukaan.